सगळे बाकीचे आमदार त्यांचं मॉनिटरिंग चाललं आहे आणि डॉक्टर्स बरे काम करतात. हेल्थ सर्व्हिसेस आवर हेल्थ सर्व्हिसेस educated comparatively as far as parameters are concerned. That's why I stress on discipline and other things. So as we were discussing with Honorable Chief Minister also, and we'll have a review meeting on exactly how to move forward. Like I've said that we want to have that panel which we want to, I will tweet on it soon, where Chief Minister, myself, members of different names, so that we can further improve our efficiency of the health system. Is very important for us to do it. म्हणजे गोयच्या लोकांक बरी सेवा गावची. इवन चिकालीमान जे मोविंगुरीन सजेस्ट केल्या ते आनी एनहेन्स करपाचो आमचो प्रयत्न करता. आमी बसून आयज बी डिसिजन जे घेतल्या ते HLL will become our nodal body and it will be the Honorable Chief Minister will brief subsequently and that will help us create a hub and spoke model. HLL is a Government of India undertaking and then we'll have more leeway to see that we have more diagnostics and several other things in other PHCs, CHCs where there's a gap. That gap analysis आमचे ऑलरेडी रिपोर्ट आमच्याकडे आहा ते आम्ही फिलअप करू शकता. वेगळ्या तरेन गोयची जनतेक सेवा बरे दिवपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो अँड डिसिप्लीन स्ट्रिक्ट हे आसतलेच आनी मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेवन प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेन इम्प्लिमेंट करपाचो म्हजो प्रयत्न. सर FDA रेट वाढत वयतली. हांवें श्वेता देसाय पूर्णपणे लिबर्टी दिल्या. रिचर्ड नरोना आनी दुसरी एक आमचे ऑफिसर सावथाक आहा बरें काम करता अँड कितें आहा तुमीच पळयता की कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या. आर्टिफिशियल कलर्स आनी हे सगळे जेवणान ते मिक्स करता प्लस रेस्टॉरंटाचेर बी नियंत्रण. आमकां कोणाक हॅरेस करपाचें ना but we want people to follow the guidelines and see that safety measures and measures is a hygienic things also are maintained. I have given them, I don't even phone them. So many people phone me. I won't get into that at all. But FDA rates are going to increase so that we look at the safety aspect of the citizens of the state of Goa. So formalin test चालू असतले आणि सगळे जे चालू असून सगळे चालू आहे. जे सेफ्टी मेजर्स आहे ऑल आर इन प्लेस अँड शी इज डुईंग अ गुड जॉब. वाढत आसा सर सध्या हार्ट अटॅक्स ना हार्ट अटॅक लायफस्टायलाचेर आमी प्रिव्हेंटीव हेजेर आमी लक्ष आमचे आहात आनी आमकां वेगळ्या तरेन आमकां ओरिएंटेशन लोकांक करपाक जाय. वेगळ्या तरेचे चॅक्स मग मेगा कॅम्प्सच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावल्यो. केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चेक करता पूण लोकांक कशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आहा. लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोष्ट आहा. हे आमी वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सर अनेक बोंडला फंक्शनिंग सर कसं चालू आहे? चालू जालें. एक्झॅक्ट नवीन काही नोटिफिकेशन आले का बोंडला? नोटिफिकेशनचा प्रश्न नाही आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं असतं की इवन इफ वन टेस्ट कम्स नेगेटिव्ह then you cannot open because of that particular virus that was there. Now all the tests have come negative. Now Bondla is fully open and we have got certain more plans which I will discuss at appropriate time. And आपल्याला मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न.